تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجمعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال البريباراسيون شابيتر ديال لانتيغرال سامبل اي لي زانتيغرال جينيراليزي. دونك نبداو على بركه الله. لا كيسيون كالكولي لانتيغرال فوالا x divisé par x plus 3 d du x les bornes moins 2 à moins 1. داكور حاولوا تفكروا في هذا لانتيغرال. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا solution. La première étape, on a l'intégrale i moins 2, les bornes au moins 2, moins 1, x divisé par x plus 3 d de x. C'est très bien. Donc la primitive de la fonction, c'est très compliqué parce que on a x. D'accord. Le cas où x, عندي فقط واحد على x زائد 3 دي دو x، راه اوتوماتيكمون لا بريميتيف ديال واحد على x زائد 3 دي دو x راه هي اللوغاريتم نيبيرين ديال 3 زائد x. مي عندنا هنايا x، دونك عندي هنايا واحد الفاريابل اللي هو x. فوالا فيت اتونسيون. داكور. دونك باش نبسطو هاد لانتيغرال عندي هنايا لا فالور 3. داكور. غادي نزيد 3 وغادي نقص 3. داكور. ايكال كوا ايكال لانتيغرال. Voilà, égale l'intégrale des bornes au moins 2, moins 1. Voilà, x plus 3. Donc x, غادي نزيد 3 وغادي نقص 3. Donc غادي نزيد 3 وغادي نقص 3. Voilà. Donc voilà, d du x. C'est très bien. Voilà, égale quoi? Égale l'intégrale x plus 3 divisé par x plus 3 d du x moins l'intégrale les bornes au moins 2 moins 1. Voilà. Donc عندي هنايا moins 3. Donc غادي نخرج هنايا la valeur 3. Voilà. 1 divisé par x plus 3 d du x. Voilà, c'est très facile. Voilà, alors l'intégrale i égale quoi? Égale, regardez bien, x plus 3 divisé par x plus 3 égale 1. Voilà, donc les bornes moins 2, moins 1. Donc 1 fois d de x, c'est d de x. C'est très bien, moins 3. Voilà, l'intégrale quoi? L'intégrale moins 2, moins 1, d de x divisé par x plus 3. C'est très bien. Alors quoi? Alors l'intégrale, la primitive ديال 1 fois d de x c'est grand x. Voilà, grand x. Les bornes au moins 2, moins 1. D'accord. عندنا le variable هو donc يعني x. C'est très bien. Moins 3. La primitive ديال d de x على x plus 3 c'est logarithme népérien ديال x plus 3. Logarithme népérien donc يعني x plus 3. Voilà, les bornes au moins 2, moins 1. C'est très bien. Alors, l'intégrale égale quoi? Donc, regardez, voilà, donc, on dit moins 1, moins ديال القاعدة. Voilà, donc, on dit moins factoriel, moins 2. C'est très bien. Faites attention. La majorité des étudiants qui plus moins 2. دونك يعمل لنا بلس. راه هاد الموان راه ديال القاعده مزيان. راه هادشي ديجا عملناه في لا بروميير فيديو الرابيل ديال لا فونكسيون لا بريميتيف ديال لا فونكسيون اف دو اكس. فيت اتونسيون. موان 3. داكور. موان 3 فاكتوريال. دونك اكس غادي نعوضها بموان 1. دونك اللوغاريتم نيبيريان موان 1 بلس 3. فوالا موان. فوالا دونك يعني موان اللوغاريتم نيبيريان moins 2 plus 3. Voilà. Alors, l'intégrale i égale quoi? Moins 2. Moins à moins, c'est plus. Donc 2 moins 1, c'est 1. Voilà. Donc regardez bien. On dit moins 3. Voilà. Donc on dit moins 1 plus 3, c'est 2. Voilà. Logarithme népérien 2. Voilà. Moins logarithme népérien. Faites attention. On dit plus 3 moins 2 c'est 1. Voilà. Alors l'intégrale i égale quoi? Égale 1 moins 3
regardez bien, il y a log de 1, log de 1 c'est 0. Donc moins 3 log 2. Voilà, donc la réponse de l'intégrale. D'accord. Voilà l'intégrale moins 2, 1 moins ax divisé par x plus 3 d de x égale quoi? Égale 1 moins 3 log de 2. D'accord. Voilà, il y a une conclusion de la question. ما تنساوش توضعوهم في les commentaires وبارطاجيو le lien ديال la vidéo مع tous les étudiants باش ان شاء الله ينضموا للقناه. Et voilà, bon courage.